Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire général, Bwana Perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, Bwana Munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, bagore namwe bagabo, banyakubahwa abakuru b'ibihugu na guverinoma, bagore namwe bagabo banyacyubahiro, ku muryango mpuzamahanga. Bwana Perezida, ndashaka mbere na mbere kubashimira ko mutoye kuba Perezida w'inama 77 isanzwe y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Bwana Perezida, ibibazo bikomeye byugarije ikiremwa muntu muri iki gihe nibi bikurikira: umutekano n'amahoro kuri bose, kugenzura imihindagurikire y'ikirere, kugarura ubukungu bw'isi nyuma ya COVID-19 no kurwanya ubukene no guteza imbere imibereho myiza. Izi mbogamizi z'ingenzi ziragoye, nzi neza ukuri. Shobora kandi guhitamo ubushishozi n'akamaro k'insanganyamatsiko nkuru y'izi nama, ni ukuvuga kwihindagurika rikomeye mu bisubizo bihinduka ndetse no mu guhangana n'ibibazo bitoroshye. Biragaragara gukemura ibyo bibazo bisaba kugirwa inama nyinshi, ubufatanye bwinshi hagati y'ibihugu n'amahanga. Kubungabunga amahoro n'umutekano mpuzamahanga nibyo shingiro n'intego y'ibanze. Ni intego y'ibanze yo gushinga umuryango w'abibumbye. Ntabwo ari ukutitaho ibintu cyangwa kudakora cyangwa gutegereza no kureba ku ruhande rwacyo. Rero ntabwo byemeye mu gihe hari ikibazo kibangamiye amahoro n'umutekano. Kugeza ubu ikibazo cy'umutekano no kurwanya iterabwoba kimwe no kuzimira biteje impagarara mu Burayi no muri Afurika. Mu by'ukuri iterabwoba ntabwo ririnze umugabane. Nyuma ya Aziya, Uburayi bw'iburengerazuba, Amerika ya ruguru, ibi byose byahindanyije Afurika. Aho iri yicaye umuriro, aho iri hicaye umuriro. Ahantu henshi yewe umugabane wacu urimo kwishyura ikiguzi kinini. Par conséquent, admissible inzirakarengane no guhungabanya umutekano mu izina ry'ibanze ry'amadini. Mu by'ukuri ni intambwe ishimishije imaze guterwa mu burasirazuba bwo hagati mu kurwanya iki cyorezo gisa n'ikigenda kigabanuka. Icyakora turahamagara umuryango w'abibumbye kandi birasaba kugira uruhare rugaragara mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibyifuzo by'ishyirahamwe ndetse n'ibikorwa bya akaba. Hari ibisubizo, gutangaza ibyifuzo ndetse no gutangaza ukwizera kutagira ibikorwa rusange, byose ku butaka ntabwo bizigera bihagije guhashya iterabwoba. Bwana Perezida, rwagati mu Burayi, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ni igikomere gitandukanye amaraso ye agera no muri Afurika ya kure, bigahagarika ubucuruzi mpuzamahanga kubera ibyangiritse. Ni ngombwa ko umuryango w'abibumbye wagira uruhare rukomeye kandi ugashikama kugira ngo uzimye uyu muriro, hubahirijwe rwose amategeko mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyandikishije ku mwanya w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ihamagara impande zose zifitanye amakimbirane gukurikiza inzira y'ibiganiro n'amategeko ibyasabwe na Afurika. Nayo ifite uburambe mu gukemura ibibazo by'umutekano byatewe n'imitwe yitwaje intwaro muri bimwe muri ibyo bihugu. Ni muri urwo rwego umuryango w'abibumbye uzi ko igihugu cyanjye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni igitambo cy'umutekano mucyo umaze imyaka irenga 20 mu burasirazuba bw'igihugu cyacyo. Indorerezi ni ukuri zikwiye kwizerwa, zemera yuko iki ari ikibazo giterwa hanini n'ibyifuzo byatewe n'ubutunzi karemano butangaje hamwe n'imbaraga za bamwe mu baturanyi. Abanyekongo bemera uruhare rw'umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, imiryango yo mu karere ka Afurika,
umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi n'abafatanyabikorwa b'ibihugu byombi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bahangane n'iki kibazo gikunze kugaragara. Turashimira kandi twunamira igitambo cy'ingabo z'amahoro z'intwari zasize ubuzima imbere y'ingabo nyinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hasinywe amasezerano menshi n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibihugu duturanye byemejwe n'umuryango mpuzamahanga. Hashyizweho uburyo bw'ibihugu ndetse n'amahanga. Ibyo byifuzo byose byo gukemura amakimbirane burundu byamaze amezi make mu buryo bwihuse. Ubwubatsi bwarasenyutse n'inyubako zirasenywa. Buri gihe twongera gutangirana n'amakuba. Kuva natorwa kuba umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sinigeze mpagarika imirwano. Buri munsi hagamijwe amahoro n'umutekano mu ntara za Kongo nka Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ibi byose ni mu rwego rwa filozofiya y'ubwiyunge n'abaturanyi bacu. Sinigeze nshyira ingufu mu guhumiriza ku bakuru b'ibihugu by'abaturanyi no kugarura icyizere hagati yacu, cyane cyane binyuze mu kugisha inama burundu ku bibazo bifitemo inyungu rusange n'umwanzuro w'ubufatanye bw'umutekano n'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu no kubishyira mu bikorwa. Imishinga y'iterambere ku baturage bacu, nubwo mbishaka, ariko kandi hari ukuboko kurambuye kw'abaturage ba Kongo ku bw'amahoro. Amwe n'abaturanyi bacu twasanze nta kindi cyiza nko kudushimira no kuduha inkunga. Imitwe iterabwoba yitwaje intwaro yibasiye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ni ikibazo cy'u Rwanda rwirengagije amategeko mpuzamahanga. Amasezerano y'umuryango w'abibumbye n'igikorwa cy'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika ntabwo yongeye kwibasira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize habaye igitero cy'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Ariko kandi bafashe uturere two mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'umutwe w'iterabwoba witwaje intwaro, umutwe wo kuwa 23 Werurwe uzwi ku izina rya M23, uhabwa inkunga nini haba mu bikoresho by'intambara ndetse n'izina ry'abasirikare nk'aho guhangana n'umuryango mpuzamahanga. M23 ku nkunga y'ingabo z'u Rwanda yarashe kajugujugu ya MONUSCO yica ingabo 8 zari zigamije kubungabunga amahoro. Bakora icyaha cy'intambara, ndabyamagana. Aha hantu ntabwo hagaragara ubuzima mpuzamahanga n'imbaraga zigezweho. Iki cyari igitero cya 12 igihugu cyanjye cyari kibaswe n'umuturanyi w'u Rwanda, gitwikiriwe n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Bwana Perezida, uruhare rw'u Rwanda n'inshingano zarwo mu byago byatewe n'igihugu cyanjye ndetse n'abagenzi banjye mu turere twigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa ba M23 ntibikiri impaka. Ariko inshuro zirenze imwe amatsinda yombi y'inzobere byose byari byateganijwe mu buryo bukurikije amategeko na Loni, hamwe n'uburyo bwagutse bwo kugenzura ibikorwa by'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari CIRGL ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta y'uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bwa muntu. Bashyizeho izo raporo zanditse kandi zifatika zihana imbibi na siyansi. Byongeye kandi kumurikira umuryango w'abibumbye no gukuraho ihakana ridashira ry'abategetsi b'u Rwanda, guverinoma ya Kongo yongeye gusaba perezida w'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano guha raporo abagize inama njyanama, raporo iheruka ku gutangwa n'impuguke za Loni ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. De la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo
par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont ibi byose byari bikozwe kugira ngo hasuzumwe umwete kugira ngo hakurweho ingaruka zose zikenewe mu bijyanye n'amategeko, amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Ni ishusho n'icyizere cy'umuryango wacu birahari. Gukomeza ukundi ku ruhande rumwe by'abashakashatsi, u Rwanda no gukomeza ibitero, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rundi ruhande byongera ingufu. Gukekwa byemewe n'abanyekongo ku bijyanye no kutabogama kwa Loni ndetse n'ubufatanye bwa bamwe mu banyamuryango bayo mu byaha byayo, no gukuraho uku gukeka no gukuraho ibidasobanutse ku myanya imwe n'imwe y'inama ishinzwe umutekano hagamijwe guhungabanya umutekano wa Kongo. MONUSCO ndetse na guverinoma y'igihugu cyanjye byasabye ko hasubirwamo gahunda y'ikurwaho ry'iterambere. Ni gahunda yahindura ibintu, isabwa nuko abantu bose babibona, ndetse no ku rwego rwo hejuru rw'umuryango wacu ku ntege nke zibabasha za MONUSCO. Ibi bikaba rwose bigira ingaruka ku mikorere n'ubuzima gatozi by'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isuzuma rya gahunda yo gukuramo MONUSCO ntabwo rishobora kugushidikanywaho na gato, gushidikanya ku mibanire y'igihugu cyanjye n'umuryango wacu. Ibyo ari byo byose ndashimangira cyane kandi rwose birasobanutse muri iri huriro. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise. Ni ihuriro z'urwego mpuzamahanga rwo hejuru rushinzwe gucunga ibibazo by'isi. Icyemezo cy'abaturage ba Kongo n'abayobozi baho guhora barengera kugeza aho batamba ibitambo bikabije ubusugire bw'akarere, ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cyabo n'imihigo biyemeje mu makiramwe mpuzamahanga n'abanyamuryango. Aha niho hantu nsobanura yuko leta ya Kongo na societe civile itazigira yemera yuko hagira umuntu ukoresha disikuru y'inzangano z'amoko, amoko cyangwa se abanyamahanga mu gihugu cyacu. Itegeko nshinga rya Repubulika n'amategeko ya Kongo ribuza imvugo nk'iyi kandi ikabihana bikomeye. Nta muntu n'umwe ushobora gukoresha iyi mvugo y'ibitekerezo nk'urwitwazo gutsindishiriza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Kongo, kugabanya abanyekongo no guca intege ubumwe bw'igihugu abo dusangiye igihugu bose bakunda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo kandi izigera ibi igihugu gikorerwamo jenoside. De défendre toujours jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect bien sûr du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque
de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration mu buryo nk'ubwo ndemeza ko ubufatanye buvugwa ko hamwe mu bayobozi ba Kongo bakomeza kugirana n'abanyarwanda batavuga rumwe n'ingabo za demokarasi zo kubohora u Rwanda FDLR gutsindishiriza ibitero byibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni alibi idashimangirwa n'ibintu byose byagaragaye. Mu by'ukuri FDLR yaciwe umutwe igabanywa mu busa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye bwa hafi n'ingabo z'u Rwanda mu rwego rw'ibikorwa byahurijwe hamwe byakozwe mu myaka mike. Na kera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yasubije mu mahanga ibintu byinshi bya FDLR n'imiryango yabo. Ku bw'ibyo abanyekongo bibaza FDLR tuvuga ni ibihe metero kare y'ubutaka bw'u Rwanda bigaruriye na FDLR n'abazimu se? Ni hehe mu butaka bw'u Rwanda twigeze tubona umusirikare wa Kongo? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste Bwana Perezida, abaturage ba Kongo, umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, imiryango yo mu karere ka Afurika n'abafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kutongera kwishingikiriza kuguhakana nta soni kwangwa n'abayobozi b'u Rwanda, ahubwo bakagira uruhare mu kugarura umutekano, kubaka amahoro arambye no gushyiraho uburyo bukenewe kugira ngo ubufatanye butange umusaruro mu karere k'ibiyaga bigari kandi bigira akamaro bose. Ku bw'iyi ntego ni ngombwa kubona ibi: icya mbere, gukora neza ko M23 ihita ikurwa muri utwo turere ikajya mu ngabo zabo. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci: 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hamwe n'amatangazo yagiye akurikiranwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC hamwe n'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Epfo SADC. Icya kabiri, kongera igitutu ku Rwanda na M23, abayobozi babo nabo bagafatirwa ibihano na Loni, bareke gushikama kuri bo kugira ngo bubahe imyanya yafashwe n'imiryango mpuzamahanga imaze kuvugwa. Icya gatatu, mushyigikire gukomeza inzira y'amahoro ya Nairobi. Ibiganiro bya Rwanda hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse no kohereza ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho amategeko n'amasezerano yo gusezerana byose byaturutse bigashyirwaho umukono ku ya 8 Nzeri Kinshasa, bikurikiranye na Kongo, guverinoma n'umunyamabanga rusange bwa CIA. Ku ruhande rumwe na FARDC n'ubuyobozi bw'ingabo z'akarere. Icya kane, habe gushishikariza Perezida w'icyubahiro wa Kenya, Perezida Uhuru Kenyatta, na Perezida wa Repubulika ya Angola Joao Lourenço, umuhuza wa EAC n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gukomeza imirimo yabo myiza. Icya gatanu, gukuraho inzitizi zose ku kwiyubaka no kuzamura neza.
kandi byose byoroshya ingamba zose zibuza abantu kubona ibikoresho bya gisirikare uko byagenda kose byemejwe n'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Gukora ibikorwa byasabwe haruguru nta gushidikanya ko bizemeza abaturage ba Kongo ko amakimbirane azakemuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guhosha akarere k'ibiyaga bigari hagamijwe kunguka byinshi mu bukungu bwacyo ndetse no ku binyabuzima bitandukanye kugira ngo bikize ikiremwa muntu mu gihe cy'imihindagurikire y'ikirere. Édicté par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre. Imicungire y'izo mpinduka itera ibibazo bibiri by'ingenzi, ari byo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'amategeko n'imari bituruka mu mishyikirano mpuzamahanga, cyane cyane mu rwego rutandukanye. Inama z'amashyaka y'ibihugu byunze ubumwe ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere n'inzibacyuho y'ingufu, igihe kirageze ku ruhande rumwe kugira ngo duhagarike ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo ryakozwe n'umwanda. Ku rundi ruhande, kugira ngo yishyure mu izina ry'ubutabera bw'ikirere kubera imbaraga zashyizweho n'ibihugu bidahumanya ibidukikije harimo n'ibyo muri Afurika mu kubungabunga ibidukikije mu nyungu z'isi yacu yose. Ku bijyanye n'inzibacyuho y'ingufu, Afurika ifite amasoko ahagije y'ingufu zishobora kongera ingufu n'ibikoresho fatizo bishobora kugira uruhare mu gushakisha ubundi buryo bwizewe bw'ibibazo by'ingufu zibiri ndetse na decarbonization y'urwego rwo gutwara abantu, harimo cyane cyane cobalt, lithium, nickel, manganese. Igihugu cyanjye kihaye intego yo kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro 10 yose ku bw'iyi ntego. Le lithium, le nickel ainsi que le manganèse. Mon pays s'est fixé comme objectif de produire proprement les 10 minerais à cette fin. C'est dans cette perspective que la République de Zambie ni muri urwo rwego Repubulika ya Zambia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano ku ya 29 Mata y'umwaka yerekeranye no gushyiraho urunigi rw'agaciro mu rwego rwa batiri n'amashanyarazi n'ingufu zisukuye. Ntawabura kuvuga urebye akamaro k'ishoramari risabwa kugira ngo ukore umushinga nk'uyu ku ruhare rw'abafatanyabikorwa ari ngombwa, cyane cyane mu bijyanye no gutanga igishoro hamwe n'ikoranabuhanga ryahujwe. Byongeye kandi kugira ngo dushyigikire gahunda yo guhindura icyatsi kibisi ku mugabane wa Afurika no gukemura ibibazo bikenerwa n'ingufu ku isi, igihugu cyanjye cyahisemo gukoresha imbaraga zacyo nyinshi mu bijyanye n'ingufu zishobora kongera ingufu zirimo amashanyarazi, izuba, ingufu za geothermal no gukoresha ububiko bwa gazi. Kubera iyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigaragaza nk'umutungo wo kugera kuri gahunda y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika mu mwaka wa 2063 binyuze mu gushyira mu bikorwa umushinga wa Grand Tinga, nawo ushobora kwerekana ko ari ingirakamaro ku gice cy'Uburayi no mu burasirazuba bwo hagati. Ni muri urwo rwego rero twishimiye kwakira imirimo yo kwitegura inama ya 27 y'amashyaka ku bijyanye n'ikirere
Precop 27 izabera i Kinshasa. Ukwezi gutaha, nyakubahwa Perezida, mboneyeho umwanya wo kumurika ibidukikije bijyanye no guhamagarira amasoko yatangijwe ku ya 28 Nyakanga n'igihugu cyanjye. Twabibutsa yuko nta tegeko mpuzamahanga ryemewe n'amategeko ryemejwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibibuza gukoresha umutungo kamere wacyo kubera impamvu zo kurengera ibidukikije cyangwa gutinya ko ubushyuhe bukabije bw'isi bwakwiyongera. Hanyuma amasezerano y'i Paris yo mu 2015 yemera uburenganzira bw'ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere kohereza CO2 mu iterambere, ariko hafatwa ingamba zo guhangana n'ikirere ku isi binyuze mu musanzu biyemeje. Mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leur contribution déterminée à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, niyo mpamvu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihaye intego yo gukoresha umutungo kamere w'ibihugu mu gihe yubahiriza ibipimo by'ibidukikije no kuyihindura mu rwego rwo kubaha agaciro no kuzamura ubukungu bw'igihugu, by'umwihariko binyuze mu guhanga ubutunzi bw'amazi n'akazi hagamijwe kuzamura imibereho y'abaturage ba Kongo. Hafashwe ingamba zihagije kugira ngo birinde ingaruka mbi ku bidukikije. Iratanga kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika no mu Burayi byahagurukiye iki kibazo. Kugenzura neza guverinoma ni ikibazo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwigeraho. Intego z'ubukungu n'imibereho myiza mu kubungabunga amashyamba yacyo no gukomeza kuba igisubizo cy'igihugu ku kurwanya ubushyuhe bw'isi. Igihugu cyanjye gikomeje gufungura ubufatanye n'umufatanyabikorwa wese wifuza kugifasha kugera ku ntego zacyo. Ku rwego rw'ubukungu, amahirwe yo gutsinda no guha amahirwe yo kugira mu bukungu bw'ibihugu byaciwe intege n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere na coronavirus, hagamijwe guteza imbere iterambere, uburinganire bw'ubukungu bw'isi no guhagarika ubukene bukabije mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ntidushobora gutsinda iki kibazo nta mbaraga nziza ziri imbere. Imiyoborere ku rwego rw'igihugu, ntabwo ishoramari ritanga umusaruro cyangwa se ihererekanyabubasha ry'imari ihagije ku barikeneye. Niyo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isaba yuko hashyirwa mu bikorwa icyifuzo cyo kwimurwa n'ibihugu bikize ku ijanisha ry'uburenganzira bwihariye bwo gushushanya SDRS mu kigega mpuzamahanga cy'amafaranga. Kuri iki kigega mpuzamahanga cy'imari mu bihugu bikennye cyane yakozwe n'inama y'i Paris ku bijyanye no kugarura ubukungu nyuma ya COVID-19 hari muri Gicurasi 2021, kandi yari nashyigikiwe n'ubwitange buhamye bw'inama ya G20 mu kwakira uwo mwaka yabereye i Roma. Post-Covid-19 du mois de mai 2021 et appuyé par un engagement ferme du sommet du G20 d'octobre de la même année à Rome. En tout cas, toute facilité d'accès aux ressources additionnelles en faveur des pays éprouvés par le changement climatique et la COVID. Uburyo bworoshye bwo kubona ibikoresho byiyongera ku bihugu byatewe n'imihindagurikire y'ikirere na COVID-19 bizakirwa mu buryo nk'ubwo. Une préoccupation permanente qu'il convient d'intégrer dans une approche globale de kugabanya umutwaro w'amadeni y'ibihugu bikennye bizakomeza kuba impungenge kubera icyorezo cya COVID-19. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze gutera intambwe ishimishije ku bijyanye n'ubukungu. Ubwiyongere bw'umusaruro bwiyongereye kuva kuri 1% muri 2019 bugera ku 10.1% muri 2021. Nyuma y'imikorere myiza y'ibiciro by'umuringa na cobalt ku isoko mpuzamahanga,
igipimo cy'ifaranga n'igipimo cy'ivunjisha ry'amafaranga ya Kongo cyakomeje guhagarara neza, kandi ubuyobozi bukuru bwa IMF bwarangije neza isubiramo rya kabiri rya gahunda ishyigikiwe n'ikigo cyagutse cy'inguzanyo. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a-t-il conclu favorablement la deuxième revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit?